No, today we are going to cover the book One Paradise Lost, John Milton, by John Milton. So इसको हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. Of man's first disobedience, इंसान की पहली नाफरमानी, and the fruits of then forbidden tree, और वो फ्रूट जिसके बारे में, जिसके फल के बारे में, ये ऐसा दरख्त जिसके फल के बारे में मना किया गया था. whose mortal taste, जिसका जानलेवा जायका था, brought the death into the world, दुनिया के अंदर मौत लेकर आया, and all over who, और हमारे तमाम रंजो अलम, हमारे तमाम मुसीबत व गम मसाइब लेके आया. विद लॉस ऑफ एडन, एडन का जन्नत से खो जाना, या एडन को जन्नत से निकाल देना, या एडन का आप कह लें कि जन्नत से एडन के हाथ से जन्नत छीन लेना. टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, कहता है कि बागे अदन से महरूमी भी, हत्ता कि एक अजीम इंसान. फिर कहता है कि रिस्टोर अस एंड रीजेन द ब्लेसफुल सीड्स, हमारे, ठीक है, हमारी मतलब उसी शर्फ, मतलब जो रिस्टोर अस, हमें बहाल कर दे या हमें माफ़ी दे दे हमें. एंड रीजेन द ब्लेसफुल सीट, और हमें दोबारा उसी जगह पर ले जा. ठीक है, ब्लेसफुल सीट से मुराद यहाँ बागे अदन है. ठीक है, मतलब जन्नत की तरफ ले जा. ठीक है, आगे है सिंग हेवनली म्यूज डेट ऑन द सीक्रेट टॉप, ए रूहे मुकद्दस मुझे नगमा सराई की हिम्मत अता करो और इस पुर असरार चोटी पर. ऑफ अरब और ऑफ सिनाई डिजंट इंस्पायर, यहाँ वो कह रहा है कि अरब और सिनाई की जो तूने ही तो इसको मुतासर किया था. अरब और सिनाई ये दो पहाड़ों के नाम हैं जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे. That shepherd whose first taught the chosen seeds, कहते हैं कि उस गड़ैये यहाँ कह रहा है कि गड़ैये से मुराद यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कि जिन्होंने पहली बार सनीदा उम्मत, उनकी उम्मत जो थी, उनकी जो पैरोकार थे, जो उनकी उम्मत थी, उनका नाम था बनी इसराइल, उनको बताया और सिखाया. ठीक है, whose chosen seeds, कहते हैं कि that shepherd, कि उस गड़ैये ने, whose first taught, जिसने पहले पढ़ाया, the chosen seeds, इस चनीदा उम्मत को, in the beginning, शुरू के अंदर, how the heaven and the earth, कैसे जमीन और आसमान, rose out of choose और if Sion hill, यहां वो कह रहा है कि तख्लीक किए गए खलाए बसीत से, या फिर अगर सियोन की पहाड़ी. ठीक है, सियोन की पहाड़ी ये एक यरूशलेम का एक आप कह लें कि वो पहाड़ है जहां पर जो है वो ये मतलब आप इजीली ये समझ लें कि यरूशलेम का एक पहाड़ है जिसे सियोन कहा जाता है. ठीक है, क्योंकि अगर डिटेल में गए तो फिर बात कहीं गुजर जाएगी. सो डिलाइट थी मोर एंड स्लियोस ब्रोक डेट फ्लोट, यहां वो कह रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा लुत्फ देती है, और सिलियोस की नदी जो बहती है, सिलियोस ब्रोक यरूशलेम के मशरक की जानब बहने वाली एक नदी है. ठीक है, आगे वो कहते हैं कि फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, हीकल सुलेमानी के बिल्कुल करीब से, फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, हीकल सुलेमानी के बिल्कुल करीब से, आई थिंक्स invoke the age to my adventurous song, यहां वो कह रहा है कि बिल्कुल करीब से, तो फिर मैं तुम्हारी मदद तलब करता हूं अपने उस जुर्रतमंदाना नगमे के लिए. जुर्रतमंदाना नगमे से मुराद मतलब उस जर्मिया नज़म के लिए. ठीक है, एडवेंचरस मतलब जुर्रतमंदाना, इनवर्क मतलब दुआ के लिए पुकारना किसी को. ठीक है, डेट विद नो मिडल फाइट इंटेंट्स टू सुअर, जहां वो कह रहा है कि और ये ऐसा जुर्रतमंदाना नगमा जो दरमियानी परवाज रखता है. ठीक है, डजंट मीन कि ये कहता है कि ये सिर्फ दरमियानी परवाज रखता है, और ये
بلندی پر جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا. انٹینٹس مین ارادہ رکھنا. ٹھیک ہے. above the onion mount, above the onion mounts, اونین کے پہاڑ کے سر, اونین کے پہاڑ کو سر کرنے کے لیے, مطلب اونین کا جو پہاڑ ہے نا اس سے بھی اوپر جانے کا یہ ارادہ نہیں رکھتا. while it pursues things unattempts yet in prose or rhyme. پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ جب کہ یہ نغمہ کھوج میں ہے. ٹھیک ہے. کس کی کھوج میں ہے؟ کمالات کی, جن کا قصیدہ ابھی تک نثر یا نظم تک نہیں کیا گیا. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ and chiefly to own spirit that does prefer. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ سوری کہاں پہ ہم, yes, and chiefly to own spirit that doesn't prefer. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اور خصوصاً میں تم سے التجا کرتا ہوں اے روح مقدس جو تو ترجیح دیتی ہے. prefer مطلب ترجیح دیتی ہے. before all temples the upright heart and pure. تمام معبودوں سے نیک چلن اور پاکیزہ دل. ٹھیک ہے. پیور ہارٹیڈ, نیک, ٹھیک ہے, خالص دل والے. ٹھیک ہے. انسٹرکٹ می, مجھے ہدایت فرمائے, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. فار دو نوزڈ ٹو فور فرام دا فرسٹ. میری رہنمائی کرو کیونکہ تم ہی حقیقی جانکار ہو اے روح مقدس, تم ہی سب سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. vast presence and with might wings outspread. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ وجود تھی. ٹھیک ہے. وہ وجود رکھتی تھی اور اپنے طاقتور پر پھیلائے ہوئے تھی. ٹھیک ہے. dove like sets brooding on the vast abyss. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح فاختہ اپنے انڈوں پر پر جمائے بیٹھی ہوتی ہے نا, مطلب اس گہری وسیع و خلیج پر جمائے جیسے بیٹھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح. and midst its pregnance. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کس کی بات کر رہا ہے؟ وسیع و خلیج کو. زندگی سے پھر what in me is dark, یا پھر مجھ میں جو تاریخی ہے. ٹھیک ہے. pregnant نتیجہ بخش یا امید سے. لمائن کہ what is low rise and sport. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ لمائن کہ what is low raise and sport. ٹھیک ہے. اسے روشنی میں بدل دو. ٹھیک ہے. مجھ جو بہتی ہے ایک بلندی پر, عطا کرو مجھے مدد یا امید عطا کرو. ٹھیک ہے. یا آگے کہتے ہیں کہ dares to the height of this great argument. ٹھیک ہے. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اس عظیم موضوع کی رفعت کے مطابق. ٹھیک ہے. I may assert external providence. میں پورے وثوق سے خدا کی اپنی مخلوق پر لافانی دیکھ بھال اور نگرانی کے حق میں بیان کر سکوں. ٹھیک ہے. and justify the ways of God's man. ٹھیک ہے. اور خدا کی اپنی مخلوق پر لافانی کی دیکھ بھال اور نگرانی کے حق میں بیان کر سکوں, اور خدا کی انسان پر عنایت کو بھی ظاہر کر سکوں.